pray first? Mag-aampo siya. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father, for bringing me here today. Pagdala ka ng magdiri, Lord. Thank you for safe travels. Thank you, Lord, sa safety ka Thank you for biyahe. bringing everyone into this meeting that Thank should you, be here. Lord. Nagabiusa kami karon na adiri, Lord Jesus. And if there's anyone trying to reach this meeting that Lord, should be here, sa mga tao na ginagawa sa kinahanglan at ako pa yung diri. Salamat kay Ginoo. in Jesus' name. In Jesus' name. Open the hearts of the people so they can receive. Abilihin Ginoo ang kasing The word kasing of God Lord God, today. madawat na mo Ginoo ang imong mga kaalam. You Imong said in your panalangin. word, Nagay mo sa imong pulong, Lord God. there is nothing covered that Walay should not be matago. revealed, Nagdili mabutyak. neither hid that shall not be known. Isa ng mga wala pa na istorya nga kasay ka sa kasing-kasing. Lord, make known. Imo ang Your ini nga secrets. mahisayran Ginoo ang mga tinago nimo Lord God nga mga kaalam. Now I bind the witches. Kami magagkapos I sa bind kaway the witches in the sa mga land. mambabarang I sa bind tanang every gahong sa monitoring kaway. spirit Tanang in the gahong sa mighty name Espiritu of Jesus. sa pangalan ni Jesus. I set you on notice. This is your last day here. Mao kini ang katapusan nimo In nga Jesus' adlaw. name, I Sa bind pangalan you. ni Jesus Kristo kami All the magkapas sa demons that you gahong have sent sa into kaway. this meeting, into Tanan these nga people's mga lives, I salaw bind you sa to the kaway. cross. Kami magagkapos Die kanimo by fire in Jesus' name. sa pangalan o sa kalayo diya sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, you ready?